भगवते वासुदेवाय। बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, आपण मान पद पंकजरे अनंत कोटि भक्तिभुक्त भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी आरंभ करने जाऊँ आज भागवत कथा आलोचना बा आज आध्यात्मिक भिडियो। भक्त बंधु, आज आध्यात्मिक भिडियो कथा शीर्षकटी मुझे गरुड़ पुराण एवं कथा शीर्षकटी शुणिले आपण अत्यंत आश्चर्य हेबे एवं भिडियोटी को आमूलचूल देखापी आग्रह प्रकाश निश्चित करेंगे। तेबे आज आध्यात्मिक भिडियो बा आज भागवत कथा आलोचनार कथा शीर्षकटी होउची कौन ना रजवती नारी जो प्रथम दिन ठारू सप्तम दिन पर्यंत जो समाज रे बारण करा जाए से प्रथम दिन ठारू सप्तम दिन पर्यंत से केउ केउ रूप रे रुहे एवं प्रथम दिन स्पर्श कले केउ दोष लगे एमती प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम यही सबु दिन मानकरे जे ऋतुमती नारी को स्पर्श करे संभोग करे बा रमण क्रिया स्थापन करे ताकू क्यों दोष लगी थाए से विषय पुंखानुपुंख भाव में आज आध्यात्मिक भिडियो आम संक्षेप आलोचना जारी रखा। तेबे भक्त बंधु, जदि भिडियोटी भल लगे आपण मैंने भिडियो को निश्चित भाव में आपण मानकर सांगसाथी महल में ज्ञाति स्वजन बंधु बांधव महल में निश्चित भिडियोटी को शेयर करदे, भिडियो को लाइक करेंगे एवं कमेंट बॉक्स को जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिदेवे। जो नुआ भक्त बंधु मैंने चैनल को नुआ कर आसुँच दयाकोरी गोटे गोटे सब्सक्राइब करदे, बेल आइकन को दबाइदेवे, ऑल नोटिफिकेशन एक्टिव रखिए जहाँफल मोर प्रति भिडियो अपलोड होगा मात्रे आपण मान पाखे प्रथम नोटिफिकेशन पहुँचीज। तेबे भक्त बंधु आ डेरी करवानी, आसतु समस्ते एकत्रित हो जोड़ हस्ते भक्तिपूत चित्तरे भगवान वासुदेव पद पंकजरे अनंत कोटि भक्तिभुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज आम आरंभ करवा आज यही अमृतमय भक्तिर आध्यात्मिक भिडियो बा भागवत कथा आलोचना। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, हाजिर हो आपण मानकर यही आध्यात्मिक भिडियो बा आज भागवत कथा आलोचना रे आपण मानकर दासन दास अधम सुरेंद्रनाथ माझी। तेबे आज कथा शीर्षकटी होउची कौन ना रजवती नारीटी रजवती समय रे जो प्रथम दिन रु सप्तम दिन पर्यंत से अशुद्ध भाव में थाए से अशुद्ध समय रे जे ता सहित रमण क्रिया स्थापन करे संभोग स्थापन करे एवं ताकू जे स्पर्श करि थाए के ताको क्यों दोष लगी थाए एवं प्रथम दिन ठारू सप्तम दिन पर्यंत ये जो गोटे गोटे दिन ये दिन रे से क्यों रूप रे थाए रजवती नारी से सब राजी विस्तार भाव में आज यही संक्षिप्त भिडियो आलोचना करवा। तेबे भक्त बंधु, आज नारायण कहते गरुड़ पचारुंट नारायण उत्तर देउछंती ये विषय रे प्रथम दिन रे कथा कहते नारायण कौन कहते प्रथम दिन कथा। प्रथम दिन ऋतुर चंडालुणी नारी कले नारी संग नर्क नहुई पारी। आज्ञा रजवती नारी प्रथम दिन रे जो पुरुष रजवती नारी को स्पर्श करे संभोग स्थापन करे किंबा शारीरिक संपर्क स्थापन करे किंबा रमण करे किंबा स्पर्श करे ताकू से केबे भी तार मरणांते से नर्करे पड़े एवं से नर्करू केबे भी उद्धार पाई पारे ना। प्रथम दिन रे ये दोष लागे एवं नारी प्रथम दिन रजवती नारी प्रथम दिन रे चंडालुणी रूप रे थाए। यही चंडालुणी नारी की रजवती चंडालुणी नारी प्रथम दिन रे जो पुरुष ताकू स्पर्श करे ताकू जो नर्क ग्रास करे से नर्करू से केबे भी उद्धार पाई पारे ना। प्रथम दिन ऋतुर चंडालुणी नारी कले नारी संग नर्क नहुई पारी। तेबे यही प्रथम दिन रे रजवती नारी को भाई प्रथम दिन रे रजवती नारी चंडालुणी अवस्था रे थिबा यही प्रथम दिन रजवती नारी को जो पुरुष स्पर्श करे संभोग स्थापन करे रतिक्रिया स्थापन करे से एमिति नर्करे पड़े
କେବେ ବି ସେ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରେ ନା। ତାପରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେବେ କରି ରତିର ତାହାକୁ ଜାଣ ଲାଗଇ ଲିଙ୍ଗ ଭଗ୍ନ ଦୋଷ। ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ରଜବତୀ ନାରୀକୁ ସଂସର୍ଗ କରଇ, ରମଣ କରଇ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରଇ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରଇ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲିଙ୍ଗ ଭଗ୍ନ ଦୋଷରେ ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡେଇଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନାରୀର ମେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯେ କାମରେ ଦୋଷ ଜାଣି ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଲାଗଇ ତାହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଏସବୁ କର୍ମ କରୁଛେ। ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆଧାରରେ ବା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପଦାବଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁଛେ ଆମର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଜି ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରଜବତୀ ନାରୀକୁ ଯେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଯେ ରମଣ କ୍ରିୟା ସ୍ଥାପନ କରେ, ଯେ ସମ୍ଭୋଗ କରେ, ଯେ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ କିବା ଯେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରଜବତୀ ନାରୀକୁ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଏ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲେ ଭାଗବତରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମଣିଷ କେଉଁ ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇଥାଏ ଏବଂ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ବଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ପ୍ରମାଦ, ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଦ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ବଧ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ବା ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀକୁ ଯଦି ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ ତିନୋଟି ପାପ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇଥାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟାର ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇଥାଏ। ପୁଣି ତା ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଥାଏ ସେ ହତ୍ୟାର ପାପକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ବଧ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ପାପ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡେଇଥାଏ। ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ପ୍ରମାଦ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ବଧ। ये तिनी कर्म जे करन्ति आयुष थाई से मरन्ति। यही मानकर आज्ञा अकाल मृत्यु होता है। कोटी पानी रे बुड़ी के मरी जिवे, कोटी निया रे पोड़ी के मरी जिवे, कोटी गाड़ी एक्सीडेंट रे मरी जिवे, कोटी रसी लगे कि आत्महत्या करिवे। ये सब है अकाल मृत्यु आज्ञा। ये जो तीनोटी पाप शिशु कथा मध्य एठारे नारायण कहउचंती तृतीय दिन रे रजवती नारीर तृतीय दिन रे जेउ पुरुष रजवती नारीर तृतीय दिन रे रजवती नारी को स्पर्श करे, संभोग स्थापन करे, रमण क्रिया स्थापन करे, शारीरिक संपर्क स्थापन करे, ताकू शिशु हत्या दोष लगी थाए। एवं शिशु हत्या दोष लगिले कौन हुए ना आयुष थाईकरी मृत्यु मुखरे से लोकटी पड़े अथवा अकाल मृत्यु ताकू ग्रास करि थाए। तेबे भक्त बंधु ये है तृतीय दिनर कथा। तापरे नारायण कौन कहउचंती ए नारीर में तृतीय दिनरे जे काम रे दोष जानी
ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଲାଗଇ ତାହାରେ। ଏ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କଲେ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସେ ନାରୀ, ହୁଅଇ ପବିତ୍ର ଦେହ ଜାଣ ପର୍ଣ୍ଣଗାରୀ। ଯେ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ନାରୀଟି ଯେତେବେଳେ ରଜବତୀ ନାରୀଟି ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ହୁଏ, ସେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ବୋଲି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଏଠି ଗରୁଡ଼କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କଲେ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସେ ନାରୀ, ହୁଅଇ ପବିତ୍ର ଦେହ ଜାଣ ପର୍ଣ୍ଣଗାରୀ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ସେଦିନ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସାଧି, ରମଣୀ ସଙ୍ଗେ ରମିବ ଅଛଇଟି ବିଧି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ରଜବତୀ ନାରୀ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗରୁଡ଼, ଏହି ରଜବତୀ ନାରୀଟି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଷଟି କ'ଣ କରିବ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପବନକୁ ସାଧନା କରି ଯୋଗ ସାଧନା କରି ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରମଣ କରିବ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ 7 ଦିନ ଯାଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଅଛି ନାରୀ, ଏ ହୁଏ ଅଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ନ ଛୁଇଁ ତାହାରି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, 7 ଦିନ ଯାଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଅଛି ନାରୀ ହୁଏ ଅଙ୍ଗ ଅପବିତ୍ର ନ ଛୁଏଁ ତାହାରି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତା ତଳ ଧାଡ଼ିରେ କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଯେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ରଜବତୀ ନାରୀ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପବିତ୍ର ହେଇକରି ରହିଥାଏ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ହୋଇନଥାଏ। ଏ ଧର୍ମାଚାର କୁଳାଚାର ଦେଶାଚାର 3 କରିବ ଯାହା ମିଳଇ ପୂର୍ବା ପୂର୍ବବାଣୀ। ଏ ଧର୍ମ ଯେବେ ଦେଶାଚାର କୁଳାଚାର କରି, ଏ ନ ହୁଏ ପାପ ବୋଲିଣ କହନ୍ତି ବିଚାରୀ। ଏ ଯେଉଁ 3ଟି କଥା ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରଜବତୀ ନାରୀର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଅପବିତ୍ର ହେଇକି ରହିଥାଏ। ସେ ପବିତ୍ର କେମିତି ହେବ ନା, ଧର୍ମାଚାର, ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ହୁଏ, ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ବା ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏବଂ କୁଳାଚାର, କୁଳ ବା ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଯାହା ଥାଏ ସେ କୁଳାଚାର ଯାହା କହେ, ଏବଂ ଦେଶାଚାର, ଦେଶର ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ସବୁ ଥାଏ, ଏ 3ଟି ଧର୍ମାଚାର କୁଳାଚାର ଦେଶାଚାର, ଇଏ 3ଟି ବିଧିରେ ରଜବତୀ ନାରୀ 7 ଦିନରେ ତାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଏଇ ବିଧି ମୁତାବକ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ତାର ଅଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ପବିତ୍ର କରିବ। ଏ ଧର୍ମ ଯେବେ ଦେଶାଚାର କୁଳାଚାର କରି, ନ ହୁଏ ପାପ ବୋଲିଣ କହନ୍ତି ବିଚାରୀ। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ଯେଉଁ ଦିନ ରମଣୀ କରିବ, ଦେବ ଦର୍ଶନ ବିଧି ଅନୁସାରେ କରିବ। ଯଥାପତି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେବ ସେ ସମ୍ମାନ, ଭକ୍ତି କରିବ ଗୁରୁଜନେ ସେ ନାରୀ ମହାନ। ତେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଅଲଗା କଥା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏହି 7 ଦିନର କଥା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭକ୍ତିଭୂତ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭକ୍ତିଭୁକ୍ତ ପ୍ରଣାମ ନବିଦ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜି ଏଇଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଆଜିର ଭାଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା ବା ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି।